তে কোরআন সুন্নাহ হইয়া নবীর পাওয়ার নাই বলে আল্লাহ দেখাই দুনিয়া জগতের দেখা দিয়াই बस इतना सबब है इन्हें कर दे बज़ में महशर का सुभान अल्लाह आसा अन यबअसक रब्बुका मकामा महमूदा तफसीर सुभान अल्लाह बस इतना सबब है इन्हें कर दे बज़ में महशर का कि तेरी शान महबूब भी दिखाई जाने वाली है তোরা তো আর নবীরে গুতলি মিথ্যে হলি বদ্দা হলি হাক্কু হলি নজানে বলে হলি গায়েব নজানে হলি আনফর বলে হলি মূর্খ বলে হলি আর নবীর হতর বিজ্ঞতা আর নবীর হত বড় শান আর কিয়ামতের মধ্যে আইতি শুধু মকামে মাহমুদ দোয়াই আয় খোদায় খোলল লই দুলা বানাই গোটা বিশ্বের হইল তো ওহদা এতে আর পরিচয় কত ওমা তোরা 18 অক্টোবর 2025 সনত হযরতে ইউনূস আউলিয়ার উরুস উপলক্ষে বৌসারি মাসারি ফুয়াসারি বাজারসারি মেরাসারি রোড গোড়া ফাঁকা বানাই ফেন্ডেলের তোরা আসান্নাদের বক্তব্য বেলায় বসিয়ে দে সোনা রানা নাই গুলি বেলায় गुलाम अहमद मुख्तारियों पहचान जाएंगे गुलाम अहमद मुख्तारियों पहचान जाएंगे कि महशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह के महशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह आरा एडे फॉलो कर दिनो क्या मतलब मारो तान नबी दिली फॉलो कर दिनो